ஹலோ காய்ஸ், வெல்கம் டு தமிழ் பசங்க ரியாக்ஷன். இன்னைக்கு வந்து நம்ம சண்டே வீடியோ எப்பவும் போல மலையாள மூவி. ஸோ இன்னைக்கு வந்து போல் போட்டிருக்கோம்ல. இந்த வாட்டி ரொம்ப நாள் கழிச்சு போல் போட்டிருக்கோம். ஆல்மோஸ்ட் 2 வீக்ஸ் 3 வீக்ஸ் கழிச்சு போல் போட்டிருக்கோம். போல்ல வந்த 4 படம் பாத்தீங்கன்னா ஆடு, குஞ்சிராமாயணம், இரட்டை, நான் தான் கேஸ் குடு. ஸோ இதுல எல்லாமே வந்து காமெடி ஜானர் தான். இல்ல 2 தான் காமெடி ஜானர். குஞ்சிராமாயணம் ஆடு மட்டும் தான் காமெடி ஜானர். இரட்டை அது த்ரில்லரு. நான் தான் கேஸ் குடுவும் நான் நினைச்சேன் குஞ்சு ராமாயணம் தான் வரும்னு. நாங்களும் அதான் நினைச்சோம். ஆனா ஆடு இதுக்கு நிறைய கமெண்ட்ஸ் வந்து ஆடு 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 எவ்வளவு என்னன்னா வந்து ஆடு பார்த்துட்டு ஆடு 2 பாருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க. வந்து ஸ்பேம் பண்ணிருப்பாங்க ஃபுல்லா ஆடு ஆடு ஆடு. என்னன்னா வந்து ஆடு பாருங்க அப்படின்ட்டாங்க. ஆனா அது பாக்குற ஓட்டிங் வந்த பிறகு இது உங்களுக்கு புரியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. அதனாலே பார்க்கணும் போல. ட்ரை பண்ணி ஆடியன்ஸ் தான் அந்த காமெடி சில நுவான்சஸ் எல்லாம் புரியும். இல்லடா சில சந்தான ஜோக்ஸ் எல்லாம் நமக்கு புரியும்ல, அது அதர் ஸ்டேட்ஸ் புரியாதுல்ல. ஸோ அந்த மாதிரி நினைக்கிறேன். முடிஞ்ச அளவுக்கு எங்க ரியாக்ஷனை கரெக்டா அந்த காமெடி கொடுத்துருவோம். அது எதனா மிஸ் ஆச்சுன்னா இந்த படம் வந்து யார் டைரக்ட் பண்ணிருக்கா? நீயே சொல்லு. நீதான் சொல்லு. மிதுன் மேனுவல் தாமஸ். இவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி 5ஆம் பாதிரா. எஸ், அந்த படம் வேற லெவல் படம். அது ஃபேவரட், ஒன் ஆஃப் த ஃபேவரட் மூவி. ஸோ எனக்கு தெரிஞ்சு மினிமம் கேரண்டி எனக்கு இந்த பேர்லேயே ஒன்று வந்துருச்சு. ஆமா. ஸோ இந்த படம் ஒருத்தர் காஸ்டிங் யார் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா ஜெயசூர்யா. இவர் வந்து ஒரு படம் பார்த்தோம். அதுலயே வந்து ஸ்டொமக் கேன்சர்ல வந்து ஆனா வந்து அந்த சின்ன கேரக்டர் தான். ஆனா வந்து இன்ன வரைக்கும் எல்லாருக்கும் ஞாபகம். இந்த படமே அவருக்கு கம்பேக் ரோல். சொல்லப்போனா இந்த பாட்டுல வரல சிரிக்கி சிரிக்கி வந்து சீனாத்தா நாடு அந்த பாட்டுக்கு தான் அவரு ஃபேமஸ். ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து விஜய் பாபு, சன்னி வெயின் அண்ட் விநாயகன் இருக்காரு. எஸ், சைஜு குரு, அப்புறம் ரெஞ்சி பெனக்கர், அப்புறம் சாண்ட்ரா தாமஸ், சேம்பன் வினோத். இவர் வந்து நம்ம விக்ரம்ல பார்த்திருப்போம். ரொமான்சம்ல கூட வருவாரு. ஊர் விட்டு ஊர் பண்றாரு. மக்களா. இந்த படத்துல ஒன்லைன் உனக்கு என்ன தெரியுமா? ஆடு மீன்ஸ் கோட்னு கோட். ஆமா, நம்ம ஊர்ல ஆடுனா கோட்டு தான். ஆனா இது ஏதோ காமெடி ஃபிளிக் தான். ஸ்னாட்ச்னு ஏதோ படத்தோட அடாப்டேஷன் அல்ல. வேற டாக் அண்ட் டைமண்ட் ரீப்ளேஸ் பை த கோட் அண்ட் நீல கொடுவெளி. அப்படின்னா என்னது? இந்த மரகத நாணயம் அவங்க கல்ச்சர்ல எதனா அது பேஸ் பண்ணிருக்கலாம். ஸோ இந்த படம் வந்து ஒன்லைன் என்னன்னு பார்த்தோன்னா, ஒரு நாய் அப்புறம் டைமண்ட். ஸோ அதுக்கு பதிலாக நாய்க்கு பதிலாக ஒரு ஆடையும் அப்புறம் டைமண்ட் பதிலாக நீல கொடுவெளி வந்து ஒரு செடி போதும். ஸோ அது வந்து மாறிடும் போல. இந்த படம் தான் ஞாபகம். இந்த வேட்டையா சேட்டையா அந்த டைமண்ட் ஏதோ டக் ஆஃப் வார்க்காக நடக்கிற ஒரு இதுதான் சொல்லி. அது வந்து இதுல நம்ம கமெண்ட்லயே போட்டுருந்தோம். அதுக்கப்புறம் ஒரு டீமோட ஸ்டோரி போற மாதிரி, லைஃப் டைம் போற மாதிரி. ஸோ ஓகே கேஸ், ஸோ இதுதான் வந்து நம்ம ஆடு அந்த மூவியோட காஸ்டிங் ஒன்லைன் எல்லாமே. இதுக்கப்புறம் நம்ம ரொம்ப நாள் கேட்டு இந்த ஆடு. எஸ், அவங்க 2 பேரும் யூஸ் பண்ணிருப்பாங்க. நமக்கு கோயா அதேரா அஜோர்கி இதுக்கு எல்லாரும் வந்துறாங்கப்பா. அந்த ஒரு 4-5 பேர் இருக்காங்க. எல்லா பத்தியும் காமனா வந்துறாங்கல்ல. ஜெய் சேவி வருவாரு. சித்துப்பு நீங்க அந்த மாதிரி தான் எல்லாத்தையும் வந்துறாங்க. ஈரட் மாதம் வந்துட போறாரா? மறுபடி ஃபேஸ்புக்கா? சூச்சு டிவியா? இதுதான் என்கிட்ட ஸ்டோரியா இருக்கும். தெரிஞ்சு நீ சொன்னதானே, நீ ஸ்டோரியை தான் அனிமேட் பண்ற மாதிரி. மலை ஆடு இருந்துச்சு. நம்ம இது பார்க்க தான் ஈஸியா இருக்கும். ஆனா எவ்வளவு கஷ்டம் அனிமேட் பண்ணும். செம்ம கஷ்டம். பாட்டு ஒரு வைபா தான் நல்லா இருக்கு.
നമ്മുടെ കഥ തുടങ്ങുന്നത് ഇവിടെ നിന്നാണ്. ഇതൊരു കൂട്ടം കൊടും ഭീകരന്മാരുടെ കഥയാണ്. അങ്ങനല്ലേ പഠിച്ചവനെ പേജ് മാറിയോ? പേജ് മാറിപ്പോയതാണ് പോലെ പറഞ്ഞാൽ ശരിയാവില്ല. നിങ്ങൾ കാണുന്നതാണ് നല്ലത്. എതിരാ പറഞ്ഞു വെച്ചിരാ അവൻ വരണം, എന്നാലേ നടക്കും. யாரா ஓ ஆமா 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 விநாயகம் என்னடா அது ஷார்ட்ஸ் ஸ்டூடெண்ட் போ அவன் காஸ்டியூம் போடுறா ஸ்கூல் ஃப்ராக் போட்டு அந்த கொரியன் சீரிஸ்ல ஒருத்தர் ஒரு மாதிரி அந்த டைம்ல புள்ளிங்க போல. எனக்கு தெரிஞ்சு விநாயக் வந்து நம்ம இதுல வந்து மொட்டை பாஸ்கரன் மாதிரி போல. பேட் கேரக்டரும் செட் ஆகுது, காமெடி கேரக்டரும் செட் ஆகுது. ഭയം ഒന്നും പേടിക്കണ്ട, സംഗതി എന്താന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞാ മതി. മട്ടൻ ചെല്ലുന്ന ഒരു ഈ ഭൂമി തിരിച്ചു വെച്ചിട്ടാണെങ്കിലും ആ സാധനം പായയുടെ കൈ കൊണ്ട് വെച്ചിരിക്കും. ആ സാധനത്തിന്റെ പേരെന്താന്ന് പറഞ്ഞ ആ സാധനത്തിന്റെ இதுக்காக தான் நினைக்கிறேன். ஒரு டீம் ஃபேன்ஸ், ஒரு டீம் மோகன்லால் ஃபேன்ஸ். താങ്ക്സ്. ഇതുവരെ രക്ഷപ്പെട്ടു. പക്ഷേ ഈ വലിയില് പൊട്ടും ഉറപ്പല്ലേ. ഇവര് അടിക്കപ്പേല്ലോ. ஆமா இவரு இதுல വടക്കാർ അടിയോ. അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്റ്റംഗ്ലീറ്റസ് ചാകണം. ஹீரோயின் வந்துச்சுன்னா ஷாஜி பாப்பனா பீச் சம்பந்தத்துல கழுத்துல போட்டுருக்கு. ஒரு நேரம் கழுத்து பிடிச்சிட்டு ഓടി വന്നു. എന്റെ പിള്ളേരെ തുടരണെങ്കിലേ നീയൊക്കെ കുറച്ചുകൂടി മൂക്കണം. കണ്ടോടാ മൂപ്പ്. ഈ നടുമുറ്റം എന്തിനാ ലൂസിഫർ മോഹൻലാൽ യൂണിഫോം എടുത്തിട്ടാ വിചാരിച്ചെങ്കിലും നിങ്ങളെ മത്സരത്തിൽ ജയിക്കണടാ. ഉറപ്പായിരുന്നു ഷാജേട്ടാ. ഇവിടെ ഒന്ന് പിടിച്ചു ഷാജിയേട്ടനെ തൊട്ടോമാരെ ഞാനിന്ന് പട്ടിത്താനം കൊച്ചേട്ടൻ മെമ്മോറിയൽ ലെബ്രോളിംഗ് ട്രോഫിക്കും 22,222 രൂപയ്ക്കും ഒരു കൂട്ടൻ കുട്ടനാട് സന്തോഷം അറിയിക്കുകയാണ്. எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த படத்தை பாஸ் என்கிற பாஸ்கரன் மாதிரி ஃபுல்லா காமெடிக்கே எல்லாத்தையும் டிஃபெண்டிங் சாம்பியன்ஸ் அவங்க. ടൂർണമെന്റിൽ അട്ടിമറികളിലൂടെ ടൂർണമെന്റിന്റെ പോരാട്ടങ്ങളായി മാറിയ വിന്നേഴ്സ് കൊണ്ടാரு ശരിയാ ചതുലിയാ ടീം പേര് വിന്നേഴ്സ് ടീം പേര് മാനേജർ ഓണേഴ്സ് ഫൈൻ ഫൈൻ അത് கேப்டன் அண்ட் ஹார்ட் கோர் சச்சின் ஃபேன். ஒரு இவர் தான் வந்தாரோ. அவர் கிடையாது ஸ்டைலிஷ் மேன், நான் என்டிடி சம்பந்தம் தக் ஆஃப் ஆர் பாட்ஸ் கண்ட்ரி பாய் டேரி ஏதோ ஸ்ட்ராட்டஜி யூஸ் பண்ணி எனக்கு இதுதானே அவருக்கு இது ஸ்குவிட் கேம். அங்க அந்த தாத்தா இருந்தாரு. இது என்னது? ஓ இது சும்மா சேர மாதிரி அவரு
ஆட மாட்டாரு போல. இடுப்புல தான் வந்துச்சு எப்படி இழுக்க முடியும்? அதான் யோசிச்சு இதுவே தெரியுமா வராரு மேஜிக். ஐயோ ஓ எல்லா டீம்லயும் இருப்பாங்க போல அந்த மாதிரி. பின்னாடி உங்களுக்கு ரெண்டு வருது பின்னாடி வருது. ஆனா வசந்த் ராஜாக்கு இதுக்கு எப்படி டிஃபரன்ஸ் பேஸ்ல பர்ஃபார்மன்ஸ் பயமா இருக்கு. பர்ஃபார்மன்ஸ்ல ஃபேஸ் வைஸே பயங்கரமா தெரிஞ்சு வர இதுக்கு. கமான் 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 போச்சுடா சூப்பர். அவரு பேச்சு பேசுனீங்க. எக்ஸசைஸ்லாம் பண்ற மாதிரி காமிச்சாங்க. ട്രോഫിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള 17ാമത് വടംവലി മത്സരം ഇവിടെ അവസാനിക്കുമ്പോൾ 222 എങ്ങടാ വെച്ചു? வின்னிங் டீம். ஸ்டார்டிங் சாங் ஆட மாத்தி கட்டினா என்னது மாத்தி கட்டினா புரியல. அந்த ஆடை கட்டி வச்சிருக்கேன்னாரா இப்ப எடுத்துப்பாங்க. இல்ல ஆடை கட்டி வச்சிருக்கேன், அடுத்த வருஷம் வந்து புல்லு ரெடி பண்ணிடுறாங்க. ആടല്ലേ ഒരു പാവം ഉണ്ടാ പ്രാണി പിങ്കി ഇവിടെ ഇട്ടിട്ട് പോവാൻ പറ്റൂല. കണ്ണ് വയ്യാത്ത സ്വന്തം വല്യമ്മേനോട്ട് റൂം എടുക്കുന്നു, ഇതിനൊരു കമ്പി കുറത്ത് എന്നിട്ട് കള്ളം കുട്ടി അടിക്കുന്നു. എങ്ങനെയുണ്ട് സംഭവം? കൊള്ളാം. ക്യൂ ആക്കാൻ ആറക്കും. അത് ശരിയാണല്ലോ. ஒரு பாய் இருக்காரு கூட. പാപ്പനിറക്കൂലേ? സ്ത്രീകളെ കൊല്ലാറില്ല. കഴിഞ്ഞ ഓണത്തിന് കൈപ്പഴ കുഞ്ഞപ്പന്റെ കയ്യറത്തപ്പോ കട്ട ചോരയ മുഖത്ത് പറിച്ചത്. അത്രയ്ക്കും വരില്ലല്ലോ ഒരു പീറ. டேஞ்சரஸ். இவர் தானே அந்த 1983ல இதுக்கு கேப்டன் கேப்டன் பப்பேட்டன். ശ്വാസകോശം ஃபுல்லா மேட்ச் போறாங்க ஒரு பிளாஷ்பேக். அது பிளாஷ்பேக் தான், அவருக்கு முடி இருக்கு. எப்படி கண்டுபிடிச்சான் பத்தல வாழைப்பழம். ஓ அப்பதான் போயிருக்காரு. இந்த 1983ல அவங்களா அது? എനിക്കാണെങ്കിലും പറ്റിയോ വൈദ്യരെ? താൽക്കാലികമൊന്നല്ലോടി, നീ ഇതെങ്ങോട്ട് പോവാ? പൊന്നപ്പൻ ചേട്ടനെ എന്നെ ശപിക്കരുത്. പൊന്നപ്പൻ ചേട്ടൻ എന്നെ പൊന്നു പോലെ നോക്കും. വണ്ടി ഞങ്ങൾ എടുക്കുക. വാ പൊന്നപ്പൻ ചേട്ടാ, ഇങ്ങോട്ട് വാ. അജു அஜு ஸ்பைடர். ஓ வாழைப்பழத்தை பண்ணு. என்னடா இது நம்ம கேமியோவா? இல்ல பிளான் பண்ணி தான் பண்ணிருக்கேன். கேமியோ ரோல் தான். വണ്ടിയുടെ ബോഡി നന്നായിട്ട് കാര്യം, എഞ്ചിനിലല്ലേ കാര്യം. നമുക്ക് നല്ലൊരു എന്നാലും രുചി. ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന കൊച്ചിന്റെ പേര് ഷാജിയേട്ടനടാ. രാത്രിക്ക് മുമ്പ് ചുരം ഇറങ്ങണം. അപ്പം ഹാപ്പി ജേണി മുതലാളി. നിന്റെ വണ്ടി இவருக்கு சரியாச்சு. சரியாவலே கொஞ்சம் மாசம் தான் ஆகும் சொன்னாங்க. என்னடா ஏதோ എനിക്കറിയായിരുന്നു മോളെ, നിനക്ക് അങ്ങനെ എന്നെ ഇട്ടേച്ച് പോവാൻ പറ്റുകയില്ലാന്ന്. ചൈന അവൻ വെറും ഊളനാടി. നെഞ്ചുവേനും പനിയൊന്നുമില്ല, നല്ല നടുവേനുണ്ട്. ആ കാമുകി അങ്ങനെ എന്റെ വണ്ടി വൃത്തിയാളെ കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം എന്നെ മേടിക്കുവേ. ഷാജിയേട്ട് അടുത്ത കവലയിൽ നിർത്തണം. இதுவும் ஓவர் பிளே போட்டு ஆடு வெட்டுறதுக்கு
സരക്ക് വാങ്ങിക്കൊടു, കത്തി വാങ്ങിക്കൊടു. കാട്ടിടൂല് അതൊന്ന് കഴിക്കാൻ പോലെ അതിനിത്ര അലർന്ന് എന്തിനാ? അല്ലെങ്കിൽ ഈ പാട്ട വണ്ടി ഇച്ചിരി മൂത്രം വീഴുന്നത് എന്നാ കിട്ടാനാ അല്ലേ? പാട്ട വണ്ടി നിന്റെ അപ്പൻ്റെ അയ്യോ ഇവന്മാര് ഇരുപ്പൊളി വേറെ ഇരിക്കേ. ശരിയായിടുമോ எப்ப நான் மேல போனேன், என்ன போட்ட போனேன் மேல போனா. ഹോമം നടത്തിയത് கண்ணாடி பாரு. പിങ്കിന്റെ കാലോടിച്ചെന്നോ സച്ചിൻ ഏതോ അയച്ചു നിனைக்கிறேன். എന്റെ ഷാജിയേട്ടാ, ഈ രജനീകാന്ത് പോലും പുറകോട്ട് നോക്കിയിരുന്ന വണ്ടി കൊടുക്കില്ല. പിന്നെ ആ ഷാജി ഓടുമാടാ വണ്ടി ഇത് சந்திரா டிராவல்ஸ் ആടൊക്കെ അല്ലേ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ഇറക്കുന്ന വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ആവണം. ബോംബെ പോരാ തൽപ്പം സച്ചിൻ ബൈക്കും ഇത് പണിയാവോ? இந்த പഞ്ചായത്ത് എന്തിനാണ് ആദ്യം ഇതുപോലെ ആയിരുന്നു. കുറച്ചേരത്തേക്ക് ഒരു പാട്ട കൂടെ വെച്ചേ എന്നിട്ട് ഉണ്ടാക്കാനാ എല്ലാം പോയില്ലേ? மறுபடியும் இச்சி போறாரு. திரும்பி திரும்பியே பாத்துனே சூடு கவுமா அந்த இவன் நடிச்சிருப்பாங்க, விஜய் சேதுபதி அதான் எல்லாம் சூடு கவுமா. துப்பாக்கி போலீஸ்காரு என்னடா துப்பாக்கி வச்சுட்டு சிரிக்கிற அந்த மாதிரிதான் நடக்கும் போது ஆனா ரெண்டியா தமிழ் படம் சொல்லி தூக்கிடுவா. സ്ലോട്ടറിംഗ് അറ്റ് യുവർ പ്രൊമൈസസ്. ആ ചെറിയ സൈസായി കിട്ടിയാ മതി അല്ലോ. நீ ஓட்டலாம் போய் நேரா யாருன்னா வீட்டுக்கு போலாம்ல. இவங்க ஆந்து இங்க போயிட்டு இருக்காங்க. இது செலிബ്രേറ്റ് பண்ண போறாங்க. നിന്റെ അപ്പാപ്പന്റെ നടുവേന ആ അത് അങ്ങനെ നടുവേന പിന്നെ പോവുകയല്ല. അതെ നിങ്ങൾ പൊക്കോ. നിന്ന് മോങ്ങാതെ വാടാലോല 2 കഷ്ണം പിങ്കി അകത്ത് ചെല്ലുമ്പോ വിഷമൊക്കെ മാറും. பிங்கி 2 பீஸ் சாப்பிட்டா சரியாயிடும். ரெண்டு பேரும் எப்பவுமே ஒன்னாதான்டா இருப்பாங்க. யாரு? சச்சின் சேவா. 2000 രൂപ കാണാത്ത എന്റെ ആരെങ്കിലും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ നമുക്ക് ഇറക്കാം. ആദ്യം നീ ഇറക്കാം. இது விஜய் சேதுபதி மறந்துடுவாரு. കുറച്ച് വെച്ചാൽ ഇനിയിപ്പോ മറ്റേനും കൂടി വെട്ടി വരട്ടി വരുമ്പോ ഭയങ്കര രസമായിരിക്കും അല്ലയോ? വേഗടിക്ക് അറക്കാണല്ലേ. അതല്ല എന്നെ കൊണ്ട് ആടിനെ ഇറക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. പറ്റുകയില്ലേ? വേണ്ട. കീപ്പർ ഔട്ട്. നേരത്തെ പറയാൻ വയ്യായിരുന്നോടാ. ആ എണ്ണ കെട്ട സാധനത്തിന്റെ വണ്ടിയിലേക്ക് ആ വണ്ടി അടിച്ച് ഇവന്റെ തേങ്ങായും വീട്. നീ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ എന്ത് ചോര തെറിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞ സത്യ. പക്ഷെ അത് വേറെ അർത്ഥപ്പെടാതിരുന്നേ. ആടെ തട്ടാളെ വേറെ വഴി ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഇതുപോലെ വഴിയാണോ? അതൊക്കെ ഉടനെ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇരിക്കും. தமிழ் இதுல எப்படி எடுத்துக்கிறேன்னா, என்னால அந்த ஆடை அடிக்க முடியாதுன்னு சொன்னா அவன். ஓகேவா, அடிக்க முடியலன்னா பரவாயில்ல, போல் பண்ண முடியுமா? அதுதான் அங்க அவன் கேட்டான். அந்த இது இதுக்கு ஆடுகா കുറച്ചിട ഒത്തിട്ടല്ലേ എന്നിട്ട് കൊന്ന ബാക്കി ഞങ്ങറിയാ എന്നാ ചെയ്യണ്ടേ? നിനക്കൊണ്ടേ കൊടുത്താനെ ആർക്കും ആവശ്യമില്ല. കുടിച്ചാരും വാളുമൊക്കെ ഉണ്ടാ. 10 മിനിറ്റ് മുമ്പ് പറഞ്ഞ 20 മിനിറ്റ് ആയാലും അത് ചാകുന്നില്ലല്ലോ. ഇവിടെ അല്ലേ ഇരിക്കുന്നത്? ഇവൻ വെള്ളം അടിച്ച് ഇതങ്ങനെ വീലായ എന്നാ മോനെ? ഇവനാരോ കുരിശിത്തറച്ച്
അല്പസമയത്തിനകം സാക്ഷാൽ അറക്കല പോവിന്റെ അറവകത്തേക്ക് ഇരയാക്കാൻ പോകുന്ന അജസുന്ദരി, നിനക്ക് എന്തിനീ പഴം? നിനക്ക് ഞാൻ ഈ പഴത്തിന്റെ തൊലി തരും. വെറും തൊലിയല്ല, നല്ല ചെങ്കതളി പഴത്തിന്റെ തൊലി. തൊലി തിന്നാ മതി. ഒറ്റ സാധനം എല്ലാത്തിനും കാരണം கேப்பே விடாம போயின்னு சீனு. எங்க தானே போறாங்க? அதான் நடக்கும் தெரியல. ഇതെന്നാ ചെന്തോടാ? ഇതെന്നാ ഇങ്ങനെ നടന്ന് കറിയുന്ന? ആടും മിമിക്രി കാണിക്കുവാ. പാവം, ആദ്യം പിങ്കിയുടെ കാല് പോയി, ഇപ്പൊ കരഞ്ഞു കരഞ്ഞു തൊണ്ട. വേലിയാടി വന്ന നിന്നെ കാണാൻ വേണ്ടി ഇനിയും ഞാൻ വേലിയാടും. ഒന്നുമില്ല, ഒന്ന് കെട്ടിയതിന്റെ ക്ഷീണം ഇതുവരെ തീർന്നല്ല. പോയി കേട്ടാ, டைகர் ரிசர்வ்ல வந்து இது பண்ணாங்களா? ஐயோ, ഇത് വന്ന പിന്നെ വെള്ളം പോലും വേണ്ട. இது 2 பேரும் காலியா இப்போ ഇന്ന് വെട്ടി വരട്ടി അടിക്കണം. ஏய் என்னடா இந்த இது அடிக்க பேரல அசிஸ்டன்ட் அவர் ஓ லாஸ்ட் ஆமா, வார்டன் ஆமா. வார்டன் 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 அசிஸ்டன்ட் അടുത്ത് നിന്നിട്ടോ. നീ ഭയങ്കര அவர் தானே? പോലീസ് ഞാനല്ല. നീ അല്ലടാ പോലീസ്, ഞാനാ. எங்க ஆளு கையில ஒன்னது இலை பாருங்க பிச்சி மாட்டிச்சு போல. എന്നാ ഷാജിയേട്ടാ ഉരുള് പൊട്ടിയ പോലെ കുന്നിറങ്ങി? குடிச்சிக்கிட்டே இருக்காரு. ആ പെൺകുരിശ് പോയല്ലോ. ഷാജിയേട്ടനെ കാലുമ്പോ അവളേക്ക് എത്തി. எப்படா இங்க வந்துச்சு? ஓடி வந்துட்டு இருக்கோம். ഞാനൊന്ന് കൊല്ലുകൂടി. പോലീസ്, നിങ്ങൾ ആടുന്നിറക്കം തന്നെയാണ് പോയത്. വേഗം വിട്ടു, വാങ്ങണ സ്റ്റേഡിയം. എന്തൊരു ഷാജിയേട്ടാ മോതൊരു ഭയാനകം. പോലീസല്ലേ വിസിലടിച്ചോണ്ട് പോകുന്നത്? വിസിലടിയോ? പോലീസ് ഞാൻ കണ്ടില്ല. ഷാജിയേട്ടാ ബോധം കേട്ട് ഉറങ്ങിപ്പോ. തൊലിയാ ബെസ്റ്റ്. എടാ അപ്പൊ നീ കർത്താവേ സർവത്ത് ഷമീർ, സർവത്ത് ഷമീർ. ഇയാൾക്ക് സർവത്ത് പിടിച്ചായിരുന്നു പണി. இல்லடா എടാ വലിച്ചൂതടാ സാറേ, ഇവൻ കാലത്തെ ഫിറ്റാ. நீ யாரா பாத்துருக்கியா? யாரா அந்த மாதிரி பண்ணா போலீஸ் ட்ரெயிலர்ல பார்த்தேன் நான். சர்பந்து சர்பந்து இது யாரோ கலாச்சிருக்காங்க. நான் അതെന്നാ കളിയത്? അത് കളിയൊന്നുമല്ല. കുടിച്ചിട്ട് വണ്ടി ഓടിക്കുന്നവരെ അയാളടിച്ച് സർവത്താക്കും, എന്നിട്ട് അയാൾ അതങ്ങ് കുടിക്കും. അതാ സർവ. എടുത്തോണ്ട് പോയി லெமன் ஜூஸ் தரடா குடிச்சு. பாட்டில் பாட்டிலா குடிச்சு தண்ணி குடினா നമുക്ക് വളയ്ക്കല്ലടാ. തോന്നുന്നു. ഈ ആട്ടുംകാട്ടം തന്നോ ഷാജി? ആട്ടുംകാട്ടം ചവച്ച കള്ളിന്റെ മണം ஐயோ കിട്ടില്ല. പണ്ട് ബാപ്പവും മാനെ ഒരുപാട് ഇതുപോലെ പറ്റിച്ചിട്ടുണ്ട്. കർത്താവേ സുധീരന്റെ മദ്യനയം നടപ്പിലാക്കണം. എന്നതാടാ ഇത്? മഴ ஐயோ എന്ത് മനുഷ്യനാണോ? തല ചവർപ്പുണ്ട്. ആട്ടുംകാട്ടത്തിന് പിന്നെ ഔലൂസിനുടെ രുചി ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ. വേറെ ഉണ്ടാ? இங்கடா
അയ്യടാ, നീ കാറും കൊണ്ടാണോടാ പല്ല് തേക്കുന്നത്? എടാ ഊതടാ. സാറ് നല്ല സുന്ദരാ കേട്ടോ. എടാ എന്നെ ഊതാനാ പറഞ്ഞേ. ഇനി നീ താഴത്തേക്ക് ഊത്, അല്ലെങ്കിൽ നീ ചത്തുപോകും. കാര്യം ചോദിക്കുമ്പോ രാഷ്ട്രമീമാംസ പറയുന്നോടാ പന്ന കൊരങ്ങന്റെ മോനെ. പെട്ടെന്ന് പോടാ. സാറേ ഒരു പെങ്കൊച്ചിന് കരച്ചിലല്ലേ കേട്ടെ? അതല്ലോ എന്നും വാ സാറേ. തൂണ് പോലെ നിന്നോണം. എന്താണിത് സമീരെ? ഒരു ചേസിന് പോകുമ്പോഴെങ്കിലും നല്ല ടയർ വാങ്ങിട്ടൂടെ? സോറി, നിങ്ങളുടെ ഈ ഉത്തരവാദിത്ത കുറവാണ് രാഷ്ട്രപതിയുള്ള എന്നെപ്പോലുള്ള പൗരന്മാരുടെ ആവേശം കെടുത്തുന്നത്. കവലയിലേക്ക് വിളിക്കും സമീരെ. തിരിഞ്ഞു നോക്കിയിട്ടില്ല, നേരെ ചെന്ന് സ്വന്തം വീട്ടിലേക്ക് വരെ പോയി. എത്ര വിളിച്ചിട്ട് ഫോൺ പോലും എടുക്കണില്ല. ഞാൻ വിളിച്ചെടുക്കണില്ല, പിന്നെ നീ വിളിച്ചെടുക്കും. നിനക്ക് വേണ്ടിയല്ല. ആൾക്കാരൊന്നുമില്ലാത്ത എന്താ ഷാജേട്ടാ? ഇതെന്താ സംഭവം? ചേട്ടാ ഈ ഡോർ ഒന്ന് തുറക്കും. പിള്ളേരെന്ന് ചോദോ എന്നെ തൊട്ടാ. സമയം എടുത്തിട്ട് പോടോ. സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രവേശനമില്ലാന്ന് വണ്ടിയിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ട് അതേ വണ്ടിയിൽ പീഡനം നടത്തുന്ന സൈക്കോളജിക്കൽ മൂവ് ഒരു പട്ടി പോലും. அனிமல் லவர் மேனகா மேனனா எப்படி வந்து பாருண்ணா. പോയി എന്നാ സാറേ ഒരു നല്ല ഡയലോഗ് പറയാം. ഷാജേട്ടാ ടെസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞില്ലേ? നമുക്ക് പിങ്കിനെ കൊണ്ട് പോവാം. பிங்கியாலதான் அவ்வளவு பிரச்சனை. நாளைக்கு காலை 10 மணி ஸ்டேஷன் வர வரணும். பண்றேங்கடா. ஓ ஸ்கர்ட் ஒருதானே அது. சரி ஹஸ்பண்ட் ആരായാലും എന്താണ് പന്നി പാപ്പനെ ഓടിക്കാൻ വട്ടം വെച്ചേക്കണ്. ചെന്ന് ചോദിക്കേട്ടാ. ചോദിക്കും. വേണ്ട, പ്രായം പോലും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. വിട്ടേക്കാം. എന്ത് വിട്ടേക്കാന്ന്? പോയി പൊട്ടിക്ക ഷാജേട്ടാ. ஊசி போய் விடுறாங்க வரடா. பாட்டு நல்லா இருக்குல்ல. ஏதோ ஒரு போட்டுதாடா எல்லாமே എല്ലാ ക്യാരക്ടേഴ്സിനും ഒരു തീം സോങ് மாதிரி இருக்கும். ഷാജി പാപ്പന്റെ വണ്ടിക്ക് വട്ടം വെക്കാൻ മാത്രം നീ വളർന്നോടാ. എത്ര അടിക്കണ്ടാ ഇന്ത്യൻ ചേട്ടാ ചായ ആയിക്കോട്ടെ. അമ്മ വേണ്ട കൂട്ടു പോണാங்க. ഇവിടെ ഓരോ ചായ. ഓ എനിക്കൊരു വിത്തോട്ടോ മതി. இந்த கார் முன்னாடி இருந்துச்சுல பின்னாடி வந்து
பருப்பு சோறு. யாரு இவரா இதுல வருவாருடா ரோம்சாமா. சேம் ஒண்ணு பத்துல இருந்து இவர் முடியுது. திடீர்னு இருந்து வர்றாரு. சைக்கோ இந்த இது 2018 தாத்தா இதுல வர்றாருடா. ரிப்பர் ரவியா? அதுல ஒரு ரிப்பர் ரவி பத்தி சொல்ல வருவாரா? പാപ്പയനാ നേതൃത്വം കൈയാളുന്നത് വിവരമില്ലാത്തവരാണെന്ന് അവൻ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം പരൽമീനുകൾ നീന്തി നടക്കുന്ന ക്യാമ്പസ് രാഷ്ട്രീയം എന്ന ചെറുതോടല്ല ഇത്. വൻമീനുകൾ നീന്തുന്ന മഹാസമുദ്രമാണ്. തീരുമാനവുമില്ല. ചില കാര്യങ്ങൾക്ക് ചോര വീഴുന്നത് മാത്രമാണ് പരിഹാരം. என்னடா பில்டு போறது ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ രണ്ടും ഞാനും കരുതി. ഒന്നുകൂടെ ആലോചിച്ചിട്ട് പോരെ. ഇത് നീ കോളേജിൽ പഠിച്ച രാഷ്ട്രീയമല്ല. அவனுக்கு 2 வலது கை இருந்தாலும் தலைவர் வேற லெவல் பிளான் போறாரு போல இது. നീ ആയിരുന്നു. ഞാൻ വിചാരിച്ച പോലീസ് ആയിരിക്കുമല്ലോ. പേടിച്ചു പോയി. കാർ കാണുമ്പോഴേ അറിയാം. பேங்காக் டீம் ஸ்டூடெண்ட் தானே பத்தியா டைட்ஸ். അയ്യോ കർത്താവേ. என்ன லாங்குவேஜ் பேசுறாங்க? അതേ കൊച്ചു മുതലാളി. பேங்காக் മുതലാളിയാ. ഫോളോ മീ. മിസ്റ്റർ ഡ്രാഗൺ. ഓ വരുന്നില്ല കാണാം. புரியலன்னு சொன்னா அவனுக்கு அதே மாதிரி மாதிரி ഞാൻ അധികം ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല സുഹൃത്തുക്കളെ. ഈ സ്വീകരണത്തിന് നിങ്ങളോട് എല്ലാരോടും അത്യധികം ബ്ലഡി പബ്ലിക് എനിമീസ്. മിസ്റ്റർ ഡ്രാഗൺ യു ടേക്ക് ദ വണ്ടി. നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ഈ ഹൈറേഞ്ചിലെ ഏലക്കാടുകൾ വിയർക്കുന്നത് പോലും ചുവപ്പ് നിറത്തിലാണ്. ഈ മലഞ്ചെരിവിൽ വിപ്ലവത്തിന്റെ തടാകങ്ങൾ ഇനിയും പൊട്ടി മുളയ്ക്കും. ഈ നാട്ടിൽ നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് വിലങ്ങുതടിയായി നിന്നിട്ടുള്ള പലരെയും നമ്മൾ കൊന്നു തള്ളിയിട്ടുണ്ട്. ആശാൻ വിപ്ലവം ഉണ്ടായ വഴി പറയുമ്പോഴാണോ ഇടയ്ക്ക് കയറുന്നത്? തുടങ്ങിയിട്ടോ കുറച്ചു കാലം മുമ്പ് ഒരുത്തനെ തല്ലിക്കൊന്ന് ഏലക്കാട്ടിൽ കുഴിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട്. വേറൊരുത്തനെ ഡാമിലെ ചെമ്പല്ലികൾക്കും വാളകൾക്കും തിന്നാൻ കൊടുത്തു. ഇന്നലെ ഒരുത്തനെ പൂച്ചക്കുഞ്ഞിനെ പോലെ തൂക്കിയെടുത്ത് ആറ്റിലെറിഞ്ഞു. പക്ഷെ അതൊന്നും നമ്മൾ ആരോടും പറയുകയാണ്. അതാണ് പാർട്ടിയുടെ പ്രഖ്യാപിതം. ആണെങ്കിലും ആ നെല്ല് നമുക്കുള്ളതാ. மாஸ்டர் பிளான் இதான் போல அப்படின்னு நினைச்சிருக்கேன். സത്യത്തിൽ ഡൂഡിന് എന്നാ പരിപാടി? ഐ ആം ഫ്രം അണ്ടർവേൾഡ്. ആസ്റ്റൺ ടാങ്ക് പോലെ നിൽക്കും ഈ PP ശശി. ஊருக்குண்டா டீமா யாரோ போட்டு பயங்கரமா கலாச்சிக்கிறாங்க. யாருன்னு தெரியல. அதுதான் சொல்லியிருக்காங்க போல. நான் புரியாது. கது வர தோத்துட்டு சர்பத் പോയാലാ? പോലീസ് എനിക്ക് പുല്ലാടാ. പ്രസ്ഥാനത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഇനിയും ഓടും. இப்போ 2 வருஷம் ஓடுறாரு. ഇത് പാമ്പുള്ള പറമ്പാണ്. ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് കൊളംബിയൻ അൺകട്ട് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന അതേ ഫീൽ. ഡ്രാഗൺ കൊള്ളാം. ഇത് മതി. മിസ്റ്റർ സോ ഇതേത് ഗാന്ധി? ഡോളർ. സാത്താൻ സേവ്യർ അറിയില്ലേ? അറിയില്ല. പിന്നെ അറിയാത്ത കാര്യം എങ്ങനെ അറിയുമെന്ന് പറയുന്നത്? ഇപ്പോഴോ എന്നാ സാധനം? അതിന്റെ പേര് അയ്യോ അതിന്റെ പേരെന്തെന്നാ പറഞ്ഞ? அப்போ சொன்னது നീലക്കൊടുവേലി. എവിടെയുണ്ട് സാത്താൻ സേവ്യർ? ஆமாண்டா எல்லாருக்கும் ஒரு ஒரு பாட்டு வச்சிருக்காங்க. இதுவா கிரிம் ரீப்பரா? யாரு லாஸ்ட்ல சொல்லிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன். ഇതാണോ പന്നി ഗജരാജമുത്ത്? നിഗൂഢവുമായ തല തിരിഞ്ഞുപോയി.
Smiley. You know what? This is a very அவரே precious தானே இது அதேதான் object. மாறிது வச்சிருக்கு. This was given to me. Dollars. உண்மையானது கொடுத்துருப்பான்னு நினைக்கிறேன். உண்மையானது கொடுத்துட்டானா தெரியல, எனக்கு அதான் டவுட்டா இருக்கு. உள்ள எதுவும் இருக்காது. டாலர்ஸே ஒரிஜினலான்னு தெரியல. ஆமாண்டா, அந்த ஒயிட் ஒன் தாண்டி போச்சு. அதெல்லாம் அது தேமன் என்ன தானே அது? ஆமாண்டா, அந்த கூட இருந்தாரு பாஸ் கூட. നമുക്ക് അവിടെ വെച്ച് കൂട്ടാം. തൊപ്പി വെച്ചൊരു തണ്ടി പണ്ടര ഫ്രണ്ട് ഇരിപ്പുണ്ട്. No problem. I will handle it. அவரை மட்டும் கொண்டு போயிட்டு அதான் அவரை மட்டும் செம்மையா கனெக்ட் பண்ணிக்கிறாங்களா. എന്റെ കർത്താവ് ഇതിനൊന്നും ഒരു അറുതില്ലയോ? அனிமல் ஆக்டிவிஸ்டா? அவங்கதான் ப்ரொடியூசர் நினைக்கிறேன் படத்துக்கு. நடிக்கவும் செஞ்சிருக்காங்க. ஒன் ஆஃப் த ப்ரொடியூசர் போட்டுங்க. ഒരു സ്ത്രീയെ പൊതുസ്ഥലത്ത് വെച്ച് തെറിവിളിക്കാൻ മാത്രം ആയോടാ നീ? You male chauvinist, you പ്രകൃതിവിരുദ്ധൻ. I will show you. നീ വളർത്തുന്നു. ഒറ്റെണ്ണത്തിന് വെറുതെ വിടാൻ പോകുന്നില്ല ഞാൻ. എല്ലാത്തിനും ജയിലിൽ കയറ്റും. നീ കുറെ ഉണ്ടാക്കുന്നു. തിങ്കളാഴ്ച ഒരു പീഡന കേസോട് നേരിടാൻ തയ്യാറായിട്ടു. I won't spare any of your time. നീ എന്നാന്ന് വെച്ചാ പുറത്തടി. കാണിച്ചുതരാടാ നിന്നെയൊക്കെ. അവന്റെയൊക്കെ ഒരു ആട്ട വണ്ടി. നിനക്കോടാ വണ്ടി. എല്ലാത്തിനും അടി. എന്റെ വണ്ടിക്കിട്ട് നീ കൊല്ലടി. നിന്നെ அவர் என்ன 80s ட்ரெஸ்ல இருக்காரு ஒருத்தர். முன்னாடி பாரு, ஆரஞ்சு கலர் சட்டை, வயலட் கலர் பேண்ட். யாரோ வருகிறாங்க மதாகரன். എല്ലാം കുറിച്ചും കൂടി വരുവാന്നല്ലോ. സാറിന് ഐശ്വര്യം വരാൻ പോകുന്നു. സാറിന്റെ തലയിൽ ഇപ്പോൾ ശുക്രനാണ്. ഒന്ന് പോടാ പോയൊന്ന്. ഷാജിട്ടാ ഒന്ന് വിചാരിക്കും പുള്ളിയുടെ ആഗ്രഹം. அவருக்கு திருப்பியும் அந்த கது திறந்து விட்டோன்னே ஒருத்தன் அடிச்சான் பத்தியா, திருப்பி தலையில அடிச்சோன்னு சரியாயிட்டு இருந்தானே. നമ്മുടെ നാടിന്റെ ഐശ്വര്യത്തിന് ചിഹ്നമായ താമരയും പ്രണയത്തിന്റെയും സ്നേഹത്തിന്റെയും സാഫല്യമായ റോസാപ്പൂവല്ലേ? അല്ല. അല്ലേ? പിന്നെ ഏത് പൂവാണ് സാർ വിചാരിച്ചത്? യെസ്. ആടാ എന്റെ പേര് കിട്ടി. കേരളത്തിൽ ഇത്രയും പൂക്കളുണ്ടായിരുന്നു. ഇതൊക്കെ ഏത് കാട്ടിലാണോ? ഇനി പൂ പിടിക്കാൻ இல்லடா പോണ്ട. இல்லடா, அவருக்கு தெரியாம சரியா அவரோட ചേട്ടാ ഞങ്ങളിവിടെ ബോംബെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ബോംബെയിൽ പോണ്ടാവോ? എന്താ ഈ ബോംബെ ഹിന്ദി പറയണ എന്താന്ന് അറിയാൻ മേല. അയ്യോ ഞാൻ ഇനി പിടിപ്പിക്കില്ല സാർ. റോഹിത് വാട്സാപ്പിൽ തുണ്ടായിക്കുന്ന தாத்தா சொல்றாங்க என்ன விஷயம். രണ്ടാമത്തെ ക്ലിപ്പ്. കൊറേ നാളായി ഓർമ്മ കണ്ടിട്ട്. അവളുടെ കണ്ട പോലീസ് പൊക്കൂട്ടാ ഷാജിയേട്ടാ. അതെന്നാ പരിപാടിയുടെ പോയി വെടിമരുന്ന് നിറച്ചവർക്കും തീ കൊളുത്തിയവർക്കും അല്ലയോ? அவரு போலீஸ் கிட்ட சொல்லுங்க. ഇവന്റെ ഇറങ്ങിയോ? വല്ല അബദ്ധത്തിന് അവന്മാരെ വല്ല എടുത്തിറങ്ങി തിരിച്ചു കൊടുക്കുക കേട്ടോ. അബദ്ധത്തിന് ആരെങ്കിലും പേര് പോലും അറിയാൻ സാധനം എടുക്കട്ടെ. അതും ഇത് ഇന്ദപ്പരണ്ടി തോന്നുന്ന ആൾക്കാരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന്. ഇനി വല്ല നീലക്കൊടുവേലി കണ്ടുപിടിച്ച് തിന്നേണ്ടി വരും. മറിയ ഏലം ഫാക്ടറി ഇവിടെ ഊഞ്ഞാലടന്റെ പുറകിൽ പൊട്ടിക്കിടക്കണ ഏലം ഫാക്ടറി ഓടിയുണ്ടോ? ഇത്ര സ്ഥലം ഇവിടെ ഉണ്ടിട്ട് അവനെന്തിനാ അവിടെ പോയിക്കിടന്ന് ഊഞ്ഞാലടന്ന് ഇവരെപ്പോഴാ അവിടെ പോയത്? ശരിയാണല്ലോ. ഇവന്റെ ബോധടക്കി പോകുന്നുണ്ടെങ്കിലും കണ്ണിന് കാഴ്ച കൂടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. എനിക്കും വേണോടാ നീലക്കൊടുവേലി. അവന്മാരുടെ ഹലോ SI സാറല്ലേ? നമ്മുടെ കേസിൽ പെട്ട് പൂട്ടിക്കിടക്കണ മറിയ ഏല ഫാക്ടറി ഇല്ലേ? അവിടെ കുറെ പേര് ഒരു പെണ്ണിന്റെ കരച്ചിൽ കുറെ നേരമേ കേൾക്കുന്നു. இது எங்க இருந்து கத்தினாலும் அவர் வந்துருவாரு இல்ல. എന്നാണ് വിചാരിച്ച ഞങ്ങളുടെ അബൂനെ കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ വരികയല്ല. സർവത്ത്
മറ്റേ നീല അതേടാ മറ്റേ നീലമല്ലേ തെളിഞ്ച് ഞാൻ കണ്ണോർക്കുമ്പോ മുമ്പിൽ പോലീസാണല്ലോ നമ്മള് മന്ത്രിമാരായ ചെയ്തിട്ടില്ലേ വേണമെങ്കിൽ ആടിനോട് ചോദിച്ചു അയ്യോ സാർ ആ പിങ്കി അല്ല സോറി ഏതാണ് ഈ പുതിയതണ്ടി ഡ്യൂഡ് ഇതില എനിക്കിത് കാണാൻ ഷാജേട്ടാ ഇതേതാണ് ഈ ദൈവമെന്നാ തോന്നുന്നത് சாமி நினைச்சிட்டு மெரூன் கலர் ட்ரெஸ் போட்டு சர்வ தேடி வர உண்மையிலே வந்து இந்த மாதிரி மூவ்மெண்ட்ல இருக்கும் சொல்றது கஷ்டம் தாங்க. அதுவும் இல்லாம அப்படிலாம் சொல்ல முடியாது. படத்துல காட்டுற மாதிரி எடுத்து தப்பு தப்புன்னா ஒரு ஹெட்ஷாட் அடி அவ்வளவு பேர் நடந்து போறாங்க കഴിഞ്ഞു இதுல எப்படா சுடுவாரு லாகரேஜ் போமா அது தெரியல நம்மளுக்கு கேம்ல அது ஷார்ட் ரேஞ்ச் என்னடா பாம்ல அடிக்குது சுட்டாக அடிக்கிற ஒரு பாட்டு சுத்தி சுத்தி ஓடுங்கிறாரு அவரு கஷ்டம்டா இந்த மாதிரி ஓட പെങ്ങൾക്കും പിള്ളേർക്കും പൊട്ടിക്കാൻ വിഷുവിന് പടക്കമായിട്ട് എന്നാൽ ഇവനെ സമ്മതിക്കണം ഉരുക്ക് പോലെ നിന്നുകള അഭിമാനമുണ്ട് മറുപടിയുമാ ഈ ഒരു നീലക്കൊടുവിലെ കാര്യത്തിന് വേണ്ടി ഫോറസ്റ്റുകാർ പോലും വരാത്ത ഈ കാട്ടില് സാർ ഒറ്റയ്ക്ക് വരേണ്ടിയിരുന്നില്ല. ഞാൻ മുഴുവനും അത് നേരാ സാറേ. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരാൾ മായാവിയുടെ മാന്ത്രികവടി படத்துல பாத்துருக்காண்டா நிறைய படத்துல வர்றாரு இந்த வினய் தண்டி ஒரு கழிச்சுட்டு ராஜா ராணில நயன்தாரா ஃப்ரெண்டுக்கு அப்பா வரும். ഹക്കീമിനെ പിടിച്ചൊന്ന് കൊടുത്താ இந்த பாட்டுல കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും ആശാനെ കിട്ടും. സർ ഹക്കീം ഒന്ന് ഞൊട്ടി വിളിച്ചാലേ ഇതുപോലത്തെ 100 വണ്ടി വരും. 100 വണ്ടി. അത്രക്ക് വേണോ സഖാവേ? ആ വണ്ടി ഇത്തിരി കൂടിപ്പോയില്ലേ? ஒரு அங்க முன்னால இருந்து இன்வெஸ்டிகேஷன் ஆண்டாருங்க ആരെങ്കിലും ഉണ്ട് സഖാവേ? ഒരു സർബത്ത് എടുക്കാം. இல்ல கண்டுபிடிச்சாரா? இல்ல அதான் ஹக்கீம் மட்டும் தான் இன்னும் விசாரிக்கணும்ன்றாரு. ഭരണകൂടങ്ങളുടെ കൊടും ഭീകരതകൾ ഗോവിന്ദ മറ്റേ ഷർട്ടിങ് എടുത്തോ. ഇതില് ചോര പറ്റിയാ പോവില്ല. നിങ്ങളിപ്പോ പോവരുത്, ഇവിടെ തന്നെ നോണം കേട്ടോ. ട്രിപ്പ് അയച്ചില്ല ഒരുപാടുണ്ടോ ഒരു കട്ടം ചെടി കൊള്ളുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ ചോദിക്കാൻ പറ്റില്ല. இவர் மட்டும் டிஃபரெண்டா ட்ரெஸ் போட்டுருக்காரு. 80s ஹீரோஸ் പിടിച്ചിട്ട് പോകുന്നത് നേരാ നമ്മളെ ചവിട്ടി കൂട്ടി ഞാൻ ഒരു കുപ്പി പൊട്ടി കേട്ടോ. പൈസ തരാം. ആ വെസ്റ്റേണിനെ കിട്ടിച്ചെങ്കിൽ അയാളുടെ കാലെങ്കിലും പിടിക്കായിരുന്നു. ചെന്നാ മതി. കർത്താവേ, അബുവിനെ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള എന്നാ അങ്ങനെ വഴി നീ കാണിച്ചു തരണേ. நடுவில் நடந்தது போல கண்டுபிடிக்க போகும். என்னடா கேரக்டர் வந்து இது ஒரு தீம் மியூசிக்கா? அவராது டிராகன் பைலிடா. அப்படியா? டாலர்ஸ் கிடைச்சிச்சு. இந்த காரை நம்ம பார்த்தோமே നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഈ ചീഞ്ഞ കള്ളൊന്നും കുടിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. ഒരു 10 இவர் தானே வந்து சொல்லிக்கிறாரு $. அப்பு இருக்கிற இடம். அதுக்கப்புறம் தான் இவங்க போய் காப்பாத்திக்கிறாங்க போல. നമുക്കും വേണം തോക്ക്. இல்லடா அப்புறம் தானே நடந்துருக்கு.
ஏய் முன்னாடியே நம்மளுக்கு காட்டிட்டாங்களடா. இல்லடா அப்பு வந்து செகண்ட் வாட்டி தூக்கிட்டு போயிட்டாங்கல்ல இப்போ கன் ஷூட்டுக்கு அப்புறம். ரஞ்சி பேனிக்கு ഞെട്ടണ്ട, ഞാൻ തോക്കുണ്ടാക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ നീയൊക്കെ എന്നാടാ പറഞ്ഞേ? ഇപ്പൊ വെടി വെച്ച് മരത്തുനിന്ന് കണ്ടോളാം. வந்து கன்ஸ் கேக்குறாங்க. ഞാൻ ഇവിടെ ഈ ഹൈറേഞ്ചിലുള്ളപ്പോ ഇവിടെ വന്ന് എന്റെ പിള്ളേരെ വെടിവെച്ച് പേടിപ്പിക്കാൻ മാത്രമാണ് അമ്മ. ஃபுல்லா கண்ணுதான் தயாரிக்கிற இது போலடா. என்ன அவ்வளோ பெருசா இருக்கு? ஒரு கிளைமாக்ஸ் ரெடி வராங்க போல. எதுவுமே இல்லடா அந்த கார்ல சைடு கேட்டோட போட்டு இது தண்ணி கேட்டுப்பா பில்டப்புக்காக தான் ராம்போ மாதிரி ரெடியா தலையில போட்டுக்கிறான். ഈ ഹൈറേഞ്ചിൽ വന്നിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കിട്ട് പോകാൻ പറ്റുമോ? അങ്ങോട്ട് ഷാജേട്ടാ என்னடா அது கண்ணு எப்படி இருக்கு? அது ஒர்க் ஆகாது. அது கன் பவுடர் வச்சுனா யூஸ் ஆகும். வைரஸ் ஆஃப் தி கேரிபியன்ல கூட அது தெரியும். ஆனா இது இன்னும் தெரியலையே. നിങ്ങൾ വെടിവെക്കില്ല മിസ്റ്റർ. നിങ്ങൾ തോക്കി പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം നിങ്ങൾക്ക് വെടിവെക്കാൻ അറിയില്ലെന്ന്. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ഈ തോക്ക് ഇതേത് പൊട്ടൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്നതാണെങ്കിലും അത് മിനിമം 1 നൂറ്റാണ്ട് പഴക്കമുള്ളതാണ്. ഇപ്പൊ കൊണ്ടുവന്നാണല്ലോ. അതിന് പൗഡർ മഴയത്ത് നനഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഒറ്റ തോക്ക് മിനി He's the dude. He's the dude. സാറിന്റെ പച്ചക്കൊടുവേലി നീലക്കൊടുവേലി മഞ്ഞക്കൊടുവേലിന്നും ഞാൻ എടുത്തിട്ടില്ലാന്ന് ഷാജി പാപ്പനോട് പറയാലോ സത്യം അല്ലേ? ആരും പറയത്തില്ലല്ലോ. கூட்டம் வந்துருவார்ல இவரு. அட சீக்கிரம் போங்க. டூட் அஷ்டுக்குறாங்க. டிஃப்ரெண்டா இருக்கு பார்க்கறதுக்கு. Game over, bloody Gramawasis. சர்பத் வந்துட்டாருன்னு நீரண்டா. എന്റെ ഹൈറേഞ്ച് വന്നിട്ട് എന്റെ പിള്ളേരെ പഠിപ്പിച്ചോളാം. മാറികളെ നിന്റെ കാര്യം തീർന്നാ സ്വന്തം അപ്പനെ വെടിവെച്ച് മറത്തി ஐயோ மறுபடியும் எய்ம் பண்றாரு. அவருக்கு எய்ம் பண்ண வர தெரியாதுல்ல. ഇങ്ങോട്ട് ഇനിയും പഠിച്ചില്ലേ? ഇനിയെങ്കിലും കൊള്ളിക്കേ. அதே மாதிரி
ഷമീറ നിന്നെ എടുത്തോളാ. നിനക്ക് എന്നെ പിടിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇങ്ങോട്ട് നടക്കടാ. കേരള പോലീസ്. ഓ இதுல இருக்காது. ജമീല അല്ല സാറേ എന്താ ഇവിടെ ആശാൻ കുളിക്കുവായിരുന്നു. ഇതിരിക്കട്ടെ. എനിക്ക് മാത്രം തന്നെ വെള്ള തുണി കുളിക്കേണ്ടതാടാ. അമ്മേ പണിപ്പാൾ ഇന്നത്തെ ഒന്നിട്ടൂടെ ഇവിടെ തോക്കിന്റെ കേസിലെ സീനാകും. പഴയ പോലെ കൊച്ചിയിൽ സായിബാരം പഠിച്ചോണ്ട് നടക്കേണ്ടി വരും. അമ്മേ അമ്മേ നീ ഇവിടെ നിൽക്കായിരുന്നല്ലേ? പോണ്ടേ ഇവിടെ വാടി. അവിടെ വെടിയുമ്പോ തീർന്ന് വേഗം വീട്ടിൽ പോട്ടാ. വെൽഡൻ ഷമീർ വെൽഡൻ. മറുനാടൻ ഭീകരന്മാർ ശശി പിന്നെ നീലക്കൊടുവിൽ. ഇല്ലാത്ത വസ്തുക്കളുടെ പേര് പറഞ്ഞു നടക്കുന്ന മാഫിയ. ഞാൻ പത്രക്കാരുടെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞില്ലേ, തൊണ്ടി അവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യണം. പ്രത്യേകിച്ച് കൊടുവേലി നമ്മുടെ തുരുപ്പാണിത്. ഒറ്റ ഒരെണ്ണം ഇനി പുറലാൻ കാണും. ഇത് ചാണകമല്ലേ? ചാണകം. യു ഇഡിയറ്റ്. You are suspended. அந்த ஆடு கிட்ட ஏதோ ஒரு இருந்துச்சு கீழ. പിങ്കേ കിട്ടിയത് ഭാഗ്യം. കാട്ടിപ്പോ ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കുവായിരുന്നു പാവം. എന്നൊക്കെ ആയിരുന്നോ അത്? വെടിയും പുകയും. നാളെ തന്നെ ഈ കുന്തത്തിന് ആ മേനാകാന്തന്റെ മോന്തൊക്കെ എറിഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് വേണം ഒന്ന് മനസമാധാനത്തോടെ ഇരിക്കാൻ. ഹലോ നമ്മുടെ റോഹിത്ത ഒരു സന്തോഷ വാർത്തയുണ്ടെന്ന്. എടാ ഒന്നുറക്കെ പറ. ആ പെണ്ണും പിള്ളേനെ അവര് വളർത്തുന്ന രാക്ഷസ പട്ടി കടിച്ച് മേനകാന്തന് പേളകിന്നാ തോന്നണേ. നിങ്ങൾ ഇനി ഒരു കോടതിയിൽ വരണ്ട. നീ എന്താടാ കരുതിയത്? 4 ഉമ്മാക്കി തോക്കിന്റെ കേസിൽ ഡുഡുവിനെ പിടിച്ച് അകത്തിടുന്ന കള്ള പാട്ടി തെണ്ടി. എന്നെ പൊന്നൂടെ എന്നെ കൊല്ലൂടെ. തൊണ്ടിയില്ലാതെ കേസില്ല. എവിടെയാ നീ അടിച്ചോണ്ട് എന്റെ നീലക്കുയിൽ? നീലക്കൊടുവേലി. നീലക്കൊടുവേലി. പിന്നെ ആ കരിഞ്ഞ ഡൂഡിന്റെ ബോസിന് നിന്നെയൊക്കെ തീറ്റിച്ച് തരാവടാ. അയാളെ പെട്ടി മാറിയ കാര്യം അറിയുമ്പോഴേക്കും ഞാനായിരിക്കും ഹൈ റേഞ്ചിലെ പുതിയ സാത്താൻ സിംഗ്. നടന്നു പോകുന്നത് ഇനി അവന്മാരെ അതിന്റെ പുറകെ നടക്കട്ടെ മണ്ടന്മാര്. கேட்கும்போது சொல்ல അയാൾ പറഞ്ഞ സ്ഥലം ഏതാടാ? എനിക്കറിയാം സാറേ. அதுதான் ஓடி போகிறாரு பாக்குறீங்க. அந்த ஆடு இடத்துல இது ஒரு ஓபன் பண்ண மாதிரி இருந்துச்சு. புலிக்காக வச்சு ഇതാണല്ലേ വാരി. அதான் இந்த புலி சவுண்ட் கேட்சா? ചേർത്ത് സ്വന്തമാക്കണം. നീർ ചേർത്ത് എന്നെ സ്വന്തമാക്കി. ബോസ് ഹലോ. സാധനം ആട് തിന്ന്. വാട്ട്? ആട് തിന്നോ? ബ്രിങ് ദ ഗോട്ട്. ഇനി ആടാണ് നീലക്കൊടുവേലി. അതുമായിട്ട് നീ വന്നാ മതി. ആ സാധനം പോയതുപോലെ എന്റെ കഷ്ടകാലം തുടങ്ങി. കഞ്ചാവോട്ട പോലീസ് കത്തിച്ചു. എനിക്ക് ഡോളറും വേണ്ട പുല്ലും വേണ്ട. എവിടെ ഉണ്ട് എന്റെ കൊടുവേലി? എടാ സോമ, കള്ള നായിന്റെ മോഞ്ച മോനെ, നീ ഒറ്റ ഒരുത്തം കാരണം എന്റെ തൊപ്പി തെറിച്ചു. നാട്ടുകാരെന്നെ പഞ്ഞിക്കിട്ടു. ഇനി എനിക്ക് ആ സാധനം വേണം. എവിടെടാ കൊടുവേലി? നിന്നെ ഞാൻ തിന്നാൻ പോണേണ്. ஆடுதான் ஆடு தேடி வரும் அவங்கள எல்லாம்.
എന്റെ പൊന്നു ഷാജിയേട്ടാ, നിങ്ങൾ രണ്ടാമതൊരു കല്യാണം കഴിക്കും. ഈ പിരിമുറുക്കൊക്കെ ഒന്ന് കുറയട്ടെ. വന്നൊരു നല്ല തമാശ പറഞ്ഞാൽ പോലും നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഏപ്പരാച്ചിനെ കെട്ടാനാണ് എനിക്കെന്നാ ആവാൻ. ആ എന്നെങ്കിലും ഞാൻ ഒരുത്തിനെ കാണും. അന്ന് ആരൊക്കെ തീർത്താലും അവളെ പേര് ചൊല്ലി വിളിച്ച് ഞാൻ ഇറക്കിക്കൊണ്ടുവരും. അതെന്തിനാ പേര് ചൊല്ലി വിളിക്കുന്നത്? പിന്നല്ലാതെ അവളെ വീടിന്റെ പടി ചെന്നിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവളെ ഇറങ്ങി വരും. ഇനിയേ ആണ്ട ഈ സാധനത്തിനോട് കളഞ്ഞാലേ എനിക്ക് സമാധാനം വരത്തുള്ളൂ. ഐശ്വര്യ ഷാജിയേട്ടാ കളയല്ലേ? അതെ, ഓടാ പന്നികളെ. ഇത്തിരി ഇല്ലാത്ത ഈ പീക്കിരി ആടിനെ അറക്കാൻ മേടിക്കുന്നതിന്റെ ലക്ഷണക്കേടാ. ഈ 1000 തന്നെ ഇത്തിരി കൂടുതലാ. ആയിക്കോട്ടെ, ഇങ്ങോട്ട് നടക്കാടെ വാ. വിത്തിട്ടാങ്ങളാ ഇല്ല ഷാജിയേട്ടാ, നമ്മുടെ ഐശ്വര്യത്തിന് നിങ്ങൾ 1000 രൂപയ്ക്ക് വിറ്റു. ദുഃഖിക്കും, അത് ഉറപ്പാ. കരയണ്ട പോട്ടു, കരയണ്ട. അതൊക്കെ അങ്ങോട്ട് എങ്ങനെന്താ വന്നാங்க? പറഞ്ഞ പോലെ ഷാജിയേട്ടൻ പേര് ചൊല്ലി വിളിച്ചപ്പോ പെണ്ണിറങ്ങി വരുന്നു. ആരാ അപ്പച്ച എന്നെ വിളിച്ചേ? ഐശ്വര്യ ഐശ്വര്യമാരും എന്നെ കണ്ട ശരിയാണ്. என்னடா பண்ணுறாரு அப்பா? தகவா என்னடா பண்ற? ஓகே கைஸ், ஆடு படம் பார்த்துட்டோம். இப்போ வந்து செம்ம ஃபன்னா போச்சு. லைக் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் வந்து எனக்கு ரொம்ப ஃபன், ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஃபன்னு தான். செகண்ட் ஹாஃப் வந்து ஸ்டோரி எக்ஸ்பிளனேஷன். ஆனா ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஃபன்னு, செம்மையா போச்சு. ஆனா பயங்கரமா, அதுவும் இல்லாம ஃபுல்லா கேப்பே இல்லாம பண்ணு. ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப்லாம் நல்லா இருந்தது, எனக்கு அது ரொம்ப பிடிச்சது. அதே மாதிரி எனக்கு இன்னொரு விஷயம் என்ன பிடிச்சிருந்ததுன்னா, அந்த அவர் பாட்டு குடிச்சுனே இருக்காரு பத்தியா, அப்போ இத சாப்பிட்டா வாசனை வராது அதெல்லாம் செம்மையா இருந்தது. அந்த காமெடிலாம் நம்மளுக்கு இதுவாகுதுன்னு சொன்னாங்க. பட் எனக்கு தெரிஞ்ச அந்த பொலிட்டிக்கல் சீக்வன்ஸ் தான் நம்மளுக்கு சிங்க் ஆகல. அது என்ன ஏதுன்னு தெரியல. அது மட்டும் தான் இது வந்து. மற்றபடி எல்லாமே எனக்கு கரெக்டா இருந்தது. அதே மாதிரி ஓப்பன் எண்டிங் நினைக்கிறேன். ஆடு 2ஓட ஓப்பன் எண்டிங் வரைக்கும். ஆமாண்டா, ஒரு கன்க்ளூஷனே இல்லாததான் நமக்கு கண்டிப்பா. அந்த ஆடு சாப்பிடுச்சு. நானும் நினைச்சேன் இப்போ கடைசி வரைக்கும் வெட்டுறேனே தான் சுத்தி இருந்தாங்க. ஒரு வேளை வெட்டிட்டு இம்மார்டாலிட்டி இவங்களுக்கு வந்துருமோ? இப்போ இம்மார்டாலிட்டி அந்த ஆடுக்கு தானே இருக்கு. ஆமா, அந்த ஃபார்ச்சூனு, அந்த குட் லக் அந்த ஆடுகிட்ட இருக்கு. அதுவும் இல்லாம கடைசியில காட்டினது அந்த ஆடு இவங்க கூட இருக்கு. அவர் சொன்னாரு பத்தியா, நான் வந்து என் ஒய்ஃப் பேரை கூப்பிடும் போது ஒய்ஃப் வந்து வெளியே வந்து நிக்கணும். இவரு பிங்க்னு கூப்பிட்ட உடனே ஒரு பொண்ணு வந்து நினைச்சாரு. இவங்களுக்கு வந்துட்டு குட் லக் இவங்களுக்கு வந்துட்டு. அதெல்லாம் நல்லா இருக்கு, பயங்கரமா இருக்கு. கண்டினியூஷன் ஆடு 2ல வருமா இல்ல அது தனி ஸ்டாண்டர்ட் ஒரு ஃபிலிமா இருக்குமா? லைட்டா கேரக்டர்ஸ் மட்டும் வந்து வரும். நல்லா இருந்தது. ஆனா செம்மையா இருந்தது. அதுவும் இல்லாம எல்லாரோட கேரக்டர்ஸுமே சரி, அந்த போலீஸ் சர்பத்து, அப்புறம் எல்லாருக்கும் எல்லாரும் ஒரு காமெடி. இத்தனைக்கும் அந்த ஒருத்தர் அந்த ட்ரக் அடிக்டா ஒருத்தர் வந்துருப்பாரு, அந்த காட்டுக்குள்ள பொட்டி தூக்கி ஓடுவாரு. அவருக்கும் அவர் தானே கேம் செம்மையா இருந்தது. ஆனா எல்லாம் ஃபன் ஃபீல்டு மூவி. ஆனா நல்லா இருந்தது, என்ஜாய் பண்ற மாதிரி இருந்தது. அதுக்கப்புறம் வேற இடத்துல வந்து இன்னொரு விஷயம் எனக்கு இது இருந்ததுன்னா, அவருக்கு அந்த இன்சிடென்ட் சொல்ல அஜு வர்கீஸ் வந்து எல்லாருமே காட்டுறாங்க. காட்டுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு பிளாஷ்பேக் ஒன்று போயிட்டு அதே மாதிரி வந்து ஆக்டிங். அப்புறம் வந்து அபு அந்த அவரு ஸ்டார்டிங்ல நான்லாம் வந்து இது வெட்டும் போது ரத்தம் எல்லாம் கண்ணுல தெரிச்சுது. கத்தி வாங்கிட்டு வெட்டி தள்ளிடுறேன் நான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கடைசியில வந்து ஒரு கட்டிங் போட்டுக்க அப்புறம் எங்க வெட்டெல்லாம் தெரியாது. மட்டன் வெட்டி இதை வெட்டுறது நான் பாத்துருக்கேன். இது நீ அப்பவே சொல்ல வேண்டியதாடா. அவரும் போட்டு இவ்வளவு நேரம் மூஞ்சில ரத்தம் எல்லாம் அடிச்சுது. அது பக்கத்துல யாரும் வெட்டியிருந்தாங்க.
அதெல்லாம் சமையல் அதே இல்ல வாழைப்பழத்தை கொடுத்துட்டு இத வந்து சாப்பிட்டா வந்து போயிட்டு ஆட்டுக்கு கொடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவருல ஆடுதானே நம்ம வாழைப்பழத்தை சாப்பிடுவோம். அந்த இது இருக்கும் ஒரு வின்னர் படத்துல நாய்க்கு பிஸ்கெட் அந்த மாதிரி வாழைப்பழத்தை எப்படி சாப்பிட்டு இவருக்கு இருக்காயிட்டாரு. பண்ணா ஒரு பிலிம் கூடிய சீக்கிரம் ஆடு 2 பார்க்க வாய்ப்பு கிடைக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஆடியன்ஸ் கையில தான் இருக்கு. நல்லா இருக்கு. ஆனா எல்லா கேரக்டரும் நல்லா இருக்கு. அப்ப இவரும் சொல்ல மாட்டேன் சச்சின் வேற ஹைதராபாத் வான்கடே ஸ்டேடியம் வெஸ்ட் இண்டீஸ் பிளேயர் வெஸ்ட் இண்டீஸ் பிளேயர் காட்டுக்குள்ள வந்து அதுல சொல்லுவாங்க பாத்தியா அப்படியே பெங்களூர் ஹைதராபாத் இருந்துச்சு அப்படியே போயிடலாம் மும்பைக்கு சீக்கிரம் போயிடலாம். தெரிஞ்சுவே இல்லைன்னு தெரியலடா கட்சி வரைக்கும். அதே மாதிரி அந்த ரெசார்ட் போகும்போது கூட அவங்க ரூம் போட முடியாது. நான் சேவா கூட தங்கிக்கிறேன். விநாயகம் கூட நல்ல ஸ்டூடெண்ட் வந்தா விநாயக விட ஒருத்தன் அந்த பாவாடை போட்டு அவன் மட்டும்தான் என் கண்ணுக்கு தெரிஞ்சுனே சானியா மிர்சா அவன் மட்டும் தான் தெரிஞ்சு பாவாடை இல்ல ஷார்ட்ஸ் தான் பேகி ஷார்ட்ஸ். அதே மாதிரி அந்த இது அந்த சச்சின் மாதிரி ஒருத்தர் இது அவர் தான் அந்த சுத்து போட்டாங்க தம்பி கது தள்ளி விட்டாங்க அவர் தான் ஃபர்ஸ்ட் எய்ட் நல்லா இருக்கு. அதான் நிறைய ஷாட் வந்து நல்லா சூப்பரா இருக்கு. ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பண்ணு எப்படின்னா அதான் சொன்ன பாஸ் என்கிற பாஸ்கர் நம்மள இருக்கோம் பாத்தியா பண்ணுக்குன்னு எடுத்திருக்காங்க. அந்த மாதிரி பண்ணுக்குன்னு எடுத்திருக்காங்க. நல்லா இருக்கும். பாப்போம் ஆடு 2 வந்து போல் போட்டு வந்துச்சுன்னா பாப்போம். நம்ம சஜஷன் வந்து இந்த வாரம் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டா சொல்லலாம். ஏன்னா வந்து மூவிக்கு பதிலாக ஒரு வெப் சீரிஸ் ஒன்று சொல்லலாம், தமிழ் வெப் சீரிஸ். ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா விமல் இன்வெஸ்டிகேஷன் த்ரில்லர் வந்து விமல் வந்து நடிச்சிருப்பாரு இந்த சீரீஸ்ல. ஸோ அந்த சீரீஸோட பேர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா விலங்கு. எஸ் விலங்கு. நாங்க ஒரு கிரைம் இன்வெஸ்டிகேஷன் பார்த்தோம் வெப் சீரிஸ் மலையாளம். இது வந்து என்னன்னா ஒரு சிட்டில நடக்கிற மாதிரியே இருக்காது. ஒரு அவுட்டர்ல டோட்டல் வில்லேஜ் எதிர்பார்த்துக்கவே மாட்டேன் வருவானு. ஆமா ட்விஸ்ட் அண்ட் டர்ன் வந்து நீங்க இது கூட சொல்லிருந்தீங்க அந்த 5 ஸ்டாச்சு ஒரு படம் அஞ்சாம் பாதிரா அதுல யாருன்னே தெரியல. அதே மாதிரிதான் 4th எபிசோடோட எண்டிங்லாம் வேற மாதிரி இருக்கும். தெரிஞ்சிடும் வில்லனு. ஆனா அதுக்கப்புறம் ஒரு சீன் நடக்கும் சூப்பரா இருக்கும். சீன் விலங்கு. எஸ் அந்த வெப் சீரிஸ் ட்ரை பண்ணுங்க. ஒரு எபிசோட் பாருங்க உங்களுக்கு அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் ஆயிடும். ஸோ ஓகே கைஸ் நம்ம இன்னொரு வீடியோல இன்னொரு மூவி ரியாக்ட் பண்ணலாம். Until then this 80 வெற்றி signing off. Subscribe.